अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, अमेरिका में एक ऐसा मंसूबा सामने आया है जो मुल्क के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स को बराह रास्त मुतासर कर सकता है। होमलैंड सिक्योरिटी के जो नए सेक्रेटरी हैं उन्होंने इंदिया दिया है कि इमिग्रेशन कवानीन पर अमल ना करने वाली जो रियासतें हैं, जो स्टेट्स हैं, उनसे कस्टम्स एंड इमिग्रेशन सर्विसेज वापस ली जा सकती हैं। ये बहुत ही सिग्निफिकेंट एक उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया है। लेकिन अगर ऐसा होता है जैसा वो कह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? क्या वाकई जो बड़े एयरपोर्ट्स हैं उसके ऊपर जो इंटरनेशनल जो ट्रैवलर्स हैं, जो मुसाफिर हैं, बैनुल अक़वामी मुसाफिर, उनकी एंट्री जो है वो रुक सकती है? और इस फैसले से आम मुसाफिर और ख़ास तौर पर जो कनेक्टिंग फ़्लाइट्स वाले लोग हैं और उससे भी बढ़कर अमरीकी मईशत जो है वो किस हद तक मुतासिर हो सकती है? अगले चंद मिनटों में आपके सामने मैं ये तमाम जो चीज़ें मैंने आपके सामने अभी ज़िक्र किया उनका अहवाल रखता हूँ कि ये मंसूबा कैसे काम करेगा, किन शहरों और एयरपोर्ट्स पर इसका क्या असर पड़ सकता है और क्यों एक्सपर्ट्स इसे एक बहुत बड़ा और अभी फ़िलहाल कंट्रोवर्शियल फ़ैसला जो है वो करार दे रहे हैं। इसके आइंदा क्या सूरत हाल बनती है उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। ये जो बयान है होमलैंड सिक्योरिटी के जो नए सेक्रेटरी हैं मार्क वेन मुलिन, उनकी जानिब से आया है, जिन्होंने वाज़ेह किया है कि वो सेंचुरी स्टेट्स यानी उन रियासतों के ख़िलाफ़ जो मैं इसका आगे अहवाल आपके साथ रखता हूँ कि वो सेंचुरी स्टेट्स के ख़िलाफ़ सख्त इक़दामात पर गौर कर रहे हैं जो वफाकी इमिग्रेशन पॉलिसी के साथ मुकम्मल ताउन नहीं कर रहे हैं। अब सेंचुरी स्टेट्स जो हैं या सेंचुरी स्टेट्स वो इलाके हैं, शहर भी हैं कि जहाँ मकामी हुकूमतें, जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, जो वहाँ की गवर्नमेंट्स हैं, वो कुछ सूरतों में वफाकी इमिग्रेशन हुकाम के साथ मुकम्मल ताउन नहीं करती हैं। ख़ास तौर पर जो गैर कानूनी इमिग्रेंट्स हैं, इल्लीगल इमिग्रेंट्स हैं, उनकी गिरफ़्तारी और डिपोर्टेशन के मामलात में वो बहुत टफ़ टाइम देते हैं। यानी आप ये कह लें कि रिपब्लिकन और डेमोक्रेट स्टेट्स को जो अलग-अलग करते हैं तब। मार्क विन वुलन जो है, वो जो नए सेक्रेटरी हैं, वो कहते हैं कि रियासत जो है, वफाकी रियासत के साथ अगर कोई स्टेट ताउन नहीं करती तो फिर इसे वो सहूलियात क्यों दी जाएँ जो बैनुल अक़वामी निज़ाम का हिस्सा हैं। ख़ास तौर पर एयरपोर्ट्स के ऊपर जो कस्टम्स एंड इमिग्रेशन सर्विस है वो उनको क्यों फ़राहम की जाए जब वो हमारे साथ ताउन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उसके अंदर एक सवाल उठाया गया कि अगर कोई जगह जो है वो सेंचुरी स्टेट है और बैनुल अक़वामी परवाज़ें वसूल कर रही है, वहाँ उतर रही हैं, लेकिन एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद इमिग्रेशन कवानीन नाफिज नहीं किए जाते, तो क्या ये सारा निज़ाम दुरुस्त है? ये उन्होंने पूछा उस प्रोग्राम के अंदर। और उन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमत को किसी न किसी मरहले पर तरजीहात तय करना होंगी और ये देखना होगा कि कौन से इलाके वफाकी इदारों के साथ काम करने के लिए तैयार हैं और कौन नहीं हैं, यानी स्टेट्स या सिटीज़ उनकी बात कर रहे हैं। ये तजवीज़ सामने आने के बाद सबसे जो बड़ा सवाल जो पैदा हुआ है वो ये हुआ है कि अगर वाकई कुछ एयरपोर्ट्स के ऊपर से जो कस्टम्स सर्विसेज हैं या इमिग्रेशन की जो सर्विसेज हैं वो हटा दी जाती हैं, ख़त्म कर दी जाती हैं, तो उसके अमली असरात क्या होंगे? उसका सीधा मतलब ये होगा कि ऐसे एयरपोर्ट्स के ऊपर जो बैनुल अक़वामी मुसाफिर हैं, इंटरनेशनल जो ट्रैवलर्स हैं, उनकी प्रोसेसिंग मुमकिन नहीं रहेगी। ये आप एक वन लाइनर बिल्कुल क्लियर है। यानी मुसाफिर वहाँ उतर तो सकते हैं लेकिन उनकी जो इमिग्रेशन और कस्टम्स क्लियरेंस है वो नहीं हो सकेगी और इससे पूरा निज़ाम जो है वो मुतासिर हो जाएगा। अमेरिका के जो बड़े एयरपोर्ट्स हैं जैसे लॉस एंजलिस है, न्यूयॉर्क है और शिकागो है, वो इंटरनेशनल सफ़र के लिए बड़े अहम मराकज़ हैं। लाखों मुसाफिर हर साल इन एयरपोर्ट्स के ज़रिए जो है वो सफ़र करते हैं और इनमें सबसे बड़ी तादाद जो है वो कनेक्टिंग फ़्लाइट्स की होती है, उसके ऊपर लोग बहुत इन्हिसार कर रहे होते हैं। तो अगर इन एयरपोर्ट्स के ऊपर कस्टम सर्विसेज़, इमिग्रेशन सर्विसेज़ ख़त्म हो जाती हैं, तो उसका असर सिर्फ़ उन शहरों तक या उन स्टेट्स तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि वो मुसाफिर भी जो मुतासिर होंगे, जो दूसरे शहरों या रियासतों से आकर यहाँ से जो है वो बैनुल अक़वामी सफ़र करते हैं, इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं, तो वो सारे लोग भी अफेक्ट होंगे इससे। और इससे न सिर्फ सफ़र में ताख़ीर बढ़ेगी, ट्रैवल टाइम बहुत बढ़ जाएगा, बल्कि जो मुसाफिर हैं उनको मुतबादिल रूट्स तलाश करने पड़ेंगे, जिससे ऑब्वियसली जो उनके अखराजात हैं उसमें भी इजाफ़ा होगा और जो सफ़री पेचीदगियाँ वग़ैरह होंगी वो भी बहुत ज़्यादा पैदा होंगी। तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक जो है इस तरह का जो भी कदम उठाया जाएगा वो अमेरिका की मईशत के ऊपर भी बड़ा गहरा असर डाल सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रैवल है, ट्रेड है, तिजारत यानी और जो कारोबारी सरगर्मियाँ हैं,
ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، وہ کنیکٹڈ ہوتی ہیں۔ اور جب سے یہ تجویز سامنے آئی ہے، اس کے اوپر بڑا سوشل میڈیا کے اوپر بھی رد عمل آیا ہے، جہاں کئی لوگ جو ہے وہ اس خدشے کا بھی اظہار کر رہے ہیں کہ اگر بڑے ایئرپورٹس جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں تو اس کا اثر جو ہے وہ وسیع پیمانے پر محسوس ہوگا۔ یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ بالکل کلیئر جو ہے وہ ایک پکچر بن رہی ہے۔ اور ایک اور اہم پہلو یہ بھی ہے کہ اس وقت بھی بڑے جو ایئرپورٹس ہیں اس کے اوپر آلریڈی بہت دباؤ موجود ہے۔ یہ جو جزوی شٹ ڈاؤن ہوا ہے، اس کی بندش کے بعد سیکیورٹی اور جو دیگر سروسز ہیں ٹی ایس اے وغیرہ کی، وہ متاثر ہو رہی ہیں اور مسافروں کو طویل قطاروں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے، میں نے کئی ویلاگس میں ذکر بھی کیا، اگر اس صورتحال میں مزید سروسز کم کر دی جاتی ہیں، خاص طور پر جو کسٹمز اور امیگریشن ہے، تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ جو مسائل ہیں اس میں کتنی حد تک اضافہ ہو جائے گا۔ اور جو ایکسپرٹس ہیں وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومت اس منصوبے کو عملی شکل دے دیتی ہے تو اسے فوری طور پر عدالتوں میں چیلنج کیا جا سکے گا۔ اور یہ ہوتا ہی ہے، یوزلی لوگ جاتے ہیں عدالتوں میں، جو گروپس ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں، کیونکہ یہ جو قدم ہے نہ صرف سیاسی بلکہ جو معاشی ہے، اور اس کے جو عوامی سطح پر بھی جو ہے وہ بڑے ڈیپ جو ہے اس کے امپیکٹ ہوگا اس کا۔ اور آبویسلی یہ صرف ایک امیگریشن پالیسی تک بھی محدود نہیں ہے، بلکہ اب سوال یہ بن چکا ہے کہ وفاقی حکومت اور جو سٹیٹس ہیں، دیگر سٹیٹس ہیں، ان کے درمیان جو اختیارات کی جو حد ہے وہ کہاں تک ہے۔ اگر سینکچری سٹیٹس کے خلاف اس نوعیت کے اقدامات کیے جاتے ہیں تو یہ ایک نئی جو ہے وہ مثال قائم ہو سکتی ہے، ہو جائے گی، ایک پریسیڈنٹ بن جائے گی، جس کے اثرات پھر جو ہے وہ مستقبل میں، فیوچر میں پالیسیوں کے اوپر بھی پڑ سکتے ہیں۔ آنے والے دنوں میں آبویسلی یہ واضح ہوگا کہ آیا یہ تجویز صرف ایک بیان تک محدود رہتی ہے یا واقعی اس کے اوپر جو ہے وہ پریکٹیکل کچھ کیا جاتا ہے، پریکٹیکل سٹیپس لیے جاتے ہیں۔ لیکن ایک بات بالکل واضح ہے کہ اگر کسٹمز اینڈ امیگریشن سروسز کو ایئرپورٹس کے اوپر سے ہٹا دیا گیا، چاہے وہ چند ایئرپورٹس ہوں، تو یہ صرف امیگریشن کا معاملہ نہیں رہے گا، بلکہ امریکہ کے جو ایئرپورٹس ہیں، عالمی سفر ہے اور جو معیشت ہے، اس کے اوپر براہ راست جو ہے وہ اثر ڈلنے والا ہے۔ اور یہ ایک اتنا بڑا فیصلہ ہوگا کہ اس سے ایک دفعہ آپ کہہ لیں کہ ہر چیز ہل کے رہ جائے گی۔ تو یہ تجویز ضرور سامنے آئی ہے، اس کو آپ ان کی تھنکنگ بھی کہہ سکتے ہیں، ان کی پالیسی بھی کہہ سکتے ہیں، ان کی مجوزہ پالیسی آپ کہہ سکتے ہیں، کہ جس کے اندر انہوں نے یہ اشارہ دیا ہے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں کہ یہ جو سینکچری سٹیٹس ہیں، بیسیکلی آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ یہ ڈیموکریٹ سٹیٹس ہیں، اور جو ریپبلکن سٹیٹس ہیں، ان کی جو آپس میں پولیٹیکل رائیولری ہے، اس کا جو نتیجہ ہے اب وہ اس صورت میں نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جو ریپبلکن ہیں، جو اس وقت پاور میں ہیں، ٹرمپ ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ یار جو بھی ہمارا امیگریشن کا ایجنڈا ہے اس کو آگے بڑھنے دیا جائے، اس کو بڑھایا جائے، نمبرز اچھے سے اچھے پریزنٹ کیے جائیں، اور جو ہم نے الیکشن میں وعدے کیے ہیں، جو ہم ایک سال سے کہتے آ رہے ہیں، ان کو پورا کرنے دیا جائے۔ لیکن جو سینکچری سٹیٹس ہیں وہ ان کے آڑے آتی ہیں، اور جب آڑے آتی ہیں تو پھر اس طرح کی جو پالیسیز ہیں وہ ذہن میں آتی ہیں، اور پھر اگر یہ جو پالیسی ہے وہ امپلیمنٹ ہوتی ہے تو یہ بہت ہی ایک ہلا دینے والا جو ہے وہ قدم ہوگا۔ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی میں اس کے اوپر نظر رکھوں گا۔ آپ بھی دیکھتے پڑھتے سنتے رہیے گا۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔